श्री जगन्नाथ। महाराज भद्र विद्यापति केबे भी कौन कार्य विफल हबार कथा मु शुणिनी। तामाने प्रभु नीलमाधव को संदान मिली महाराज विद्यापति मध्य मते कहितले आपण को समस्त घटना खोली कहवा भद्रे सबल राज्य रे पहुंचवा परठारु जहा जहा घटी मो कहूची शुणंतु। समय सुअरे ए मनीष भासु थाए जीवनर चला बाटे केते जे घटना घटे सुख दुख आसु थाए भद्र सृष्टिधर कौन से पुरुषर द्वितीय बार पत्नी ग्रहण करने अशास्त्रीय नुह। से हिसाब रे मो स्वामी कौन से अविचार करना। तमे तो ना मुझे विद्यापति जी अवंतुर एक उद्देश्य प्रतिज्ञा नहीं आसला। मुझे विद्यापति जी महाराज इंद्रदुम्नंकर विश्वास और प्रत्ययर प्रतीक। मुझे जे मीनाक्षी नामक एक विदुषी नारीर स्वामी। भासी जाए जीवन रे भासी जाए जीवन कूल छुईबाकू बाट तो अनेक करिबाकू हुए केते जे नाटक आसु जेते झड़बा। घटनार क्रम विकास थिला कल्पनातीत। विद्यापति जहा भाविथिले अन्य किछि घटुथला तांक जीवन रे। एबे अनेक प्रश्न अनेक समस्या तांक सम्मुखरे। गोटिए दिगरे मीनाक्षी अन्य दिगरे ललिता मझिरे तांको उपरि थिबा दायित्व। जो दायित्व देइछन्ति राजा इंद्रद्युम्न कौन करिवे विद्यापति। से सिना मीनाक्षी को बुझाई दे पारिबे ललिता को को परिस्थिति से विवाह कले। मात्र ललिता को केमिति कहिबे जे से विवाहित आउ अवंतीरे तांको अपेक्षा रहिछन्ति प्रथम पत्नी मीनाक्षी। मीनाक्षी किए? मीनाक्षी ये नाटा आज तमरी मोहर शुणिली बिछणारू तमे नाटा डाकी उठी पड़ल। अच्छा कहबनी मीनाक्षी किए? दिने ना दिने तुम्हें नाटा को निश्चय शुणी था, किंतु से दिनटा आज आसी पहुंचो बोली मोर केबे भी धारणा नथिला। मु जाने मो मोहरु सेनार व्याख्या शुणिला मात्रे तुम मन भितर विद्रोह सृष्टि हब, भूमिकंप हब, अग्नि उत्पात हब, प्रलय सृष्टि हब तुम मन भितर। किछि हबनी। तम ललितार मन एति छोट बोली भाबनी। तुम्हें मो विषय केतेटी की जानिछ? सेतिकी जेतिकी जानिले जणे नारी ता पुरुष उपरे निर्भर करि पारे, निजको समर्पण करि देई पारे। मु जदि कहे मु विवाहित और मु जदि कहे मीनाक्षी से नारी
ललिता शुण ललिता ललिता मो कथा टिके शुण ललिता मो कथा टिके शुण ललिता बंदीशाला थिबा बेले मु तुमको एक कथा कहवाक चाहूली विवाह पूर्वर मु जेतबेले अतिथिशाला थी सेतबेले तुमको नहले महाराज विश्वासुक एक कथा कहि पारथांते किंतु मनुष्य ता हाथ पाखु आसुता सुजोग को जदि व्यवहार करि पारथांता ताहले दुनियार रूपरेखा अन्य प्रकार हितांता मोर आउ गोटे स्वीकारोक्ति तुम्हें शुणी रख ललिता मो पाखरे मीनाक्षी आउ तुम भितर किछि प्रभेद नहीं तुम्हें दुई जन गोटे वृंतरे दुईटी फूल परी गोटे फूल महक बिंची दिए आउ गोटे फूल रूप रंगर पसारा मेली थी अवश्य मु भूल करछि मीनाक्षी विषय तुमको न कही बहुत बड़ अपराध करछि सेथिपाई मु तुम पाखरु क्षमा मागुछि तुम्हें मते क्षमा कर दियो ललिता तुम्हें मते क्षमा करबन ललिता 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 मनरे दुख दे तुम्हें भूल कले विद्यापति ता द्वारा तुम उद्देश्य केबे भी साधित हबनी प्रभु नीलमाधव पाखरे पहुंचवा तुम पाई सुदूर पराहत ही रहिब जाओ ललिता को शांत कर और तुम उद्देश्य पूरण करने को आगे जाओ विद्यापति आगे जाओ ललिता ललिता उठ मो उपरे रागिछ मते घृणा करुछ ना छी एमिति कहनी तमे मोर स्वामी देवता तमको घृणा कले मते नरकरे भी स्थान मिलबनी हेले तम उपरे मोर भारी अभिमान अभिमान कहीं एथि पई जे बाहाघर एते दिन परे भी तमे मते विश्वास करि पारलनी एते बड़ अपवाद मो उपरे लदी दउछ कहीं लदी देबिनी तमे जदि मते विश्वास करूथांत ताहले प्रथम राति रे ही कहि देथांत अबंती रे मीनाक्षी बोली मोर जड़े बड़ भौणी अछंती ललिता मीनाक्षी को तुम्हें तुम बड़ भौणी आसन रखी देछ खाली रखीदेली नुहे आज बड़ भौणीर सम्मान भी देउथिबी मो माँ तो मते जन्म दे सेपारी को चलीगला हेले से दिनठू मोर बड़ अफसोस मोर भाईटे नहीं कि भौणीटे नहीं आज जापारे मोर बड़ भौणीटे अच्छी जहाँ पाखरु मु स्नेह पाई परिबी जहाँ पाखरे सान भौणी हिसाब रे मु अली अदली करि परिबी ए कथा तुम्हें तुम अंतर भितर कहूछ पुरुष मानक भलिया आमे एते कपटिया नुहम ताहले मीनाक्षी कथा सुनी प्रथमे तुम्हें कांदिल कहीं सेटा मोर भूल थिला प्रथम करी सुनिली तो छाती भीतरटा केमिति हेगला तापरे भाबिली बेस तो सौतुणी भाबिले सिना ईर्षा लागिबो हेले बड़ बौण हिसाब रे ग्रहण करि नेले सबु समस्यार समाधान हे जिवो किंतु मु तुमको प्रतिज्ञा करी कहूची मो श्रद्धा और भक्ति रे मु तांको मन किनि नेबी खाली मते कुह केमिति हम दी भौणी को देखाई परिबो सेटा तो तुम ऊपर निर्भर करी ललिता मो ऊपरे केमिति मोर गोटे प्रश्नर उत्तर देला मनुष्य तीर्थ करने को आसे कहीं तीर्थरे पुण्य करने को तीर्थरे पहुंची से कौन करे तीर्थर देवता को दर्शन करे ये भी सेमित एक तीर्थ ललिता जार तीर्थपति होचंती स्वयं प्रभु नीलमाधव तांको दर्शन करी न गले
କିଛି ଫଳ ହବନି। ପ୍ରଥମେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାପରେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅବନ୍ତୀ ଯିବା। ତୁମେ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବାପାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଇ ମୁଁ ବି ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ। ଥରେ ମୋ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ନା, ଇଏ ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ବାବା? କାରଣ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆଦେଶ। ସେ କଥା ତ ମୁଁ ପିଲାଦିନରୁ ଶୁଣି ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ବି ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ନିୟମ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ? ହଁ, ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଆଦେଶ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ନୂଆ କିଛି କରିପାରିବିନି। ବାବା, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିବ? କିଛି ନୂଆ ଘଟିବନି? ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଜଣେ ଶବରକନ୍ୟା ହେଇବି ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କଲି। ତା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ପ୍ରଥାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ? ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ଥରକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ଥରକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେଇଦିଅ। ଏମିତି ଅନୁରୋଧ ତୁ କର ନା ମା। ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ତାକୁ ସମ୍ଭବ କଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ହେଲା ବାବା ହେଲା, ମୁଁ ମନେ ମନେ ତତେ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି କାଳିଆ। ଆହା, ସତରେ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ତୁ ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ଦହି ଆଣିନୁ? ତମର ଆଉ ଦହି କଣ ଦରକାର? ତମେ ତ ରାଜା ଘର ଯାଇ କ୍ଷୀରି ପୁରୀରେ ଭାସୁଥିବ। ମୋ ଦହି କଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ବେଳେ ବେଳେ ସବୁଠୁ ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ ବି ପିତା ଲାଗେ। ବାହାରେ ଖାଣ୍ଟି କଥାଟା କହିଲ ଗୋସେଇ। ମନ ପଡିଗଲେ ସବୁ ପିତା ଲାଗେ। ହେଲେ ତମ ମନ ପଡିଗଲା କାହିଁକି? ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜା ଘର ଝିଅ ପାଇଲ, ରାଜାଙ୍କ ପରେ ରାଜତ୍ୱ ବି ପାଇବ। ଦାସ ଦାସୀ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତମ କଥାରେ ଉଠବସ ହେବେ। ହେଲେ ତମର ଆଉ ଦୁଃଖ କଣ? ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କାଳିଆ। ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଅବଶ କରାଇ ଦଉଛି। ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କଲି, ସେ ମୋଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଓ, ତମେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲ, ଭଲ ପାଇଁ ନୁହଁ? ଯାହା ପାଇଁ ବି ହଉ, ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରୁନି। ତମର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ସବୁକୁ ବାଜି ରଖି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ପରା କହିଛି, ଥରେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବ ତାହାକୁ ମରଣ ଆସୁ ପଛେ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ବି ଜାଣିଛୁ? ତତେ ମୁଁ ଯେତେ ଦେଖୁଛି ମତେ ସେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତୋ ଚାଲିଚଳନ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ପରି ଲାଗୁନି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗୋସେଇ, ମତେ 9 ପୁରି 10 ଚାଲିଲା। ମୁଁ କଣ ପିଲା ହେଇଛି? ନାଇଁ, ବହୁତ ବୁଢା ହେଇଗଲୁଣି। ତୋ ବୟସର ଅନେକ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନୁହଁ। ଦେଖ ଗୋସେଇ, ତମେ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଛ ବୋଲି କହୁଛ। ତମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ, ତମେ ସବୁ କଥାର କାରଣ ଖୋଜ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାରି ଖୋଲା ମନ। ମୁଁ ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଫୁଲ, ନଦୀ,
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା କଥା ସାଉଁଟି ନିଏ ଆଉ ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଆସେ ସେଇଏ କହି ପକାଏ। ଭଲ ହେଲେ ଭଲ, ମନ୍ଦ ହେଲେ ମନ୍ଦ। କାଳିଆ ତୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଯେ? ମୋର ତେଣେ କେତେ କାମ ପଡିଛି, ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ କହି ଯାଉଛୁ ଗୋସେଇ, ପକେଇଲା ଛାପ କେବେ ବି ଢୋକିବନି। ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଯେମିତି ହଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବ। ହଁ। କି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବି? କାଳିଆ କଣ କହିଗଲା? ଏସବୁ କଣ କୁସୁମ? ମଣିମା ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏସବୁ ପିନ୍ଧିବେ। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଏସବୁ କଣ ଲଳିତା? ମୁକୁଟ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ଅଳଙ୍କାର। କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ? ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରିଧାନ ସାମଗ୍ରୀ। ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ରାଜକୀୟ ପରିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଅଛି, ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଏସବୁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଶବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଦିନରେ ମୋ ବାପା ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଠି ମେଳା ବସେ। ବୁଢ଼ାଠୁ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ମେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ। ସଭା ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ? ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି, ଦେବତାମାନେ ରାତିରେ ଆସି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ଭୋଗ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମ ବାବା ସେଇ ଭୋଗ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଭୋଗ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଶବରମାନେ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାହିଁକି? ତମେ ହେଉଛ ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଜାମାତା, ଏ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଏ ମୁକୁଟ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଏସବୁ ତମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ। କୋଉ ହିସାବରେ? କହିଲି ତ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତମର ଭୂମିକା ଯାହା, ସେଇ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁର ଆୟୋଜନ। ତୁମର ସେ ମେଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ବାବା ତମକୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବେ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? କୋଉ ହିସାବରେ? କୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୁଁ? ହିସାବଟା କ'ଣ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ? ତମେ ହେଉଛ ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାର ସ୍ୱାମୀ। ରାଜକୀୟ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଦେହରେ ଲଗେଇ, ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟଟିଏ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କେହି କେବେ ରାଜା ହେଇଯାଏନି ଲଳିତା। ଯେମିତି ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କେହି କାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇପାରେ ନାହିଁ। କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେହି ପ୍ରମାଣ କରେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ। ତେଣୁ ସେ ମେଳାକୁ ଯିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଚାହେଁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ସେ ମେଳାକୁ ଯିବି। ତମେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିପାରିବ? ସେ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ, ଗୁରୁଜନ। ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଧୃଷ୍ଟତା ମୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏପରି ରାଜକୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କୌଣସି ଛଳନା ନେଇ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଲୋକହସା କରାଓନି। ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତମେ ସେ ମେଳାକୁ ଚାଲ। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କଲେନି। ନୀଳମାଧବଙ୍କ
दर्शन कथा कहूछ मोर तो से गोटाए मात्र इच्छा। तमे बुझुन कहीं बाबा जदि प्रतिज्ञाबद्ध हेई न थांते ताहले से तमर इच्छा निश्चय पूर्ण करि पारि थांते। तमे बाबांक असुविधा कथा टिके बुझिबाकू चेष्टा कर। मोर अवस्था कथा तुम्हें भी बुझा चेष्टा कर ललिता। नीलमाधव को दर्शन करिवार इच्छा मोर मन भितर एते प्रबल ही उठी जे मु सब प्रकार कार्य कारण भूली जाइछि। तथापि तुमर अनुरोध रक्षा करने को मु चेष्टा करिबी। महाराज एपर्यंत सुधा फेरी नाहंती आमे बर्तमान कौन करिबा? आज वर्षर विशेष दिन तेणु महाप्रभु नीलमाधवंकर विशेष पूजा पुणी समस्तक पय प्रसाद आसीबो। डेरी तो निश्चय हब। प्रभु वर्षक परे पुणी सेई विशेष दिनटी आसीछि। अनेक वर्ष पूर्वरु जो दिनटी आपण ए अकिंचन को दया करिथिले आउ दुर्लभ दर्शन देइथिले। प्रभु वर्ष मास दिन दंडर हिसाब मो सिना रखी नहीं हेले एई दिनटी की मु केबे भी भूली नहीं। आज आज भाविले स्वप्न परि लागुछि। से दिन आपणकर श्रीमुख बाणी मो भली जने मूर्ख सबरर जीवन धारा को पूरापूरी भाव में बदली देइछि। प्रभु आपण तो अंतर्यामी। एई वर्षक भितरे मो जीवन में जा जा सब घटीगला सब आपणक निकट में मु निवेदन कर सारी। किंतु आज परी दिन रे खाली एतिकी निवेदन करुछि आपणक दया स्थावर जंगम कीट पतंग समस्तक प्रति मो झियो जुआई आ सबर जातिर समस्तक उपरे थाउ। प्रभु आपण को पूजा करिवार अधिकार जुगे जुग धरी समस्ते पाउ थांतु। वर्ष वर्ष धरी आमे सबर माने एई दिन रे पर्व पालन करी आसीचु। प्रभु नीलमाधवंकर आज्ञामाल भी आसी जाइछि। एथर आस आमे समस्त मिसी उत्सव आरंभ करिबा। हे नील माधव 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 तुम दया बले ये संसार चले तुम दया बले ये संसार चले नाही किछि अभाव हे नील माधव हे नील माधव हे नील माधव हे नील माधव।
भरिछ जीवने आमरा भोक पाई जे खंजियछ फला शोष पाई तो झरणार जला बरस के थरे আজি ए तिथि रे बरस के थरे আজি ए तिथि रे पाळुछु ठाकुर तुम परब हे नील माधव हे नील माधव हे नील माधव हे नील माधव तमर एमिति ध्यान करिबा आगुरु केबे मु देखि नथिली। काहाकु ध्यान करुथिल? प्रभु नीलमाधवंको। प्रभु नीलमाधवंको तमे तो देखि न? चर्म चक्षुरे देखि नाही सिना, हेले ध्यान भितरे मानस चक्षुरे तांको दर्शन करिया पई मु चेष्टा करुथली। उत्सव चलीथिला। सबर राज्य अधिवासीगण नीलमाधवंक स्तुति गान करी उदंड ही उठिथिले। सेमाने जेमिति निज भितरे नथिले, सेमाने मो भଳି ମଧ୍ୟ नीलमाधवंको दर्शन करि नाहंती। हेले नृत्य भितरे संगीत भितरे सेमाने जेमिति प्रभु नीलमाधवंक अनुकंपार स्पर्श पाउथिले। मु अकिंचन खाली सेमानक नृत्य देखुथिली। सेठी मन लागिलानी। भाविली सेमानक सांगरे मिसी नृत्य करिपारिबिनी सिना, हेले नीरवरे ध्यान तो करिपारिबी। तेणु सेठु उठी चली आसिली। ललिता, मते थरे नीलमाधवंक दर्शन करि दियो, ता नहले मो पागल हे जिबी। मो अधीर हे उठिले। मो शक्ति रे जदि थांता ताहले आजि पर्यंत प्रभु नीलमाधवंको दर्शन न करी तमे रही नथांत। तांकर इच्छा छड़ा ये राज्य रे तो किछि घटे नहीं। आ बाबा तांको दिया जाइथिबा आदेश को मध्य उल्लंघन करि परिबेनी। तमे कुह मु कोन करिबे? एई नियंतु। ये कोन? नीलमाधवंक प्रसाद। नीलमाधवंक प्रसाद? हाँ, आज दिन रे प्रभु नीलमाधवंक प्रसाद आम सबरपल्लीर बुढ़ाठू पिला पर्यंत समस्तक भितरे बंटा जाए। एठी राजा प्रजा पात्र मंत्री किछि पातरंतर न थाए। समस्त एकाठी हे प्रसाद पांती। आपण नथिले बोली महाराज आपणक पई प्रसाद पठेइचंती। कि सुंदर ए भोगर बास्ना। ए बास्ना तो पेट पुरी जाउछि। ए होची देवता मानकर लगेइथिबा भोग। प्रभु नीलमाधवंक पाखरे लागि सारिबा परे ए भोगर बास्ना आहुरी बढ़ी जाए। कि भाग्यवान तुम्हें सबरपल्लीर लोक माने दिव्य वासना युक्त नीलमाधवंक प्रसाद पाइबार सौभाग्य तुम माने पाउछ। बस ठाकुरंक प्रसाद पाओ। मो विद्यापति जातिर ब्राह्मण এই জল হাତରେ ଧରି କହୁଛି ଆଜି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ଆହାର। ଆଜିଠାରୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କଲି। महाराज किछि कहबो कि सुकुमारी? हाँ महाराज कह। वर्तमान अवस्था असंभाळ होई उठिलानी। कौन हिची? 4 दिन हैला
ललिता और विद्यापति उपास रे अछंती पानी टोपे भी मुहरे नहीं नाहंती 4 दिन होला काईकी सेमानक भितरे कौन किछि मनमालिन्य ହେଇଛି कि ललिता को मु बहुत पचारिली कुसुम भी पचारला हेले से किछ कहूनी आश्चर्य कथा आज की 4 दिन तले आमर जो उत्सव होउतला सेठी की तो से दिजण जाइथिले पाखापाखि बसिथिले किंतु प्रसाद पाइला बेले खोजिला बेलକୁ से दिजण सेठी नथिले आ आज तो मोहर सुनुची 4 दिन होला से अन्न जल स्पर्श करि नांती कौन पाई मु किछ बुझी पारुनी आज पर्यंत ललिता मो पाखरे किछि लुचेइनी हेले आज को 4 दिन हैला मु पचारि पचारि थकी गलिनी किछि उत्तर दउनी आउ विद्यापति ललिता जहा हेले भी पदे अधे किछि कहूची किंतु विद्यापति तो एका बेले के चुप आज को 4 दिन हो गलानी तू मते कहिनु काई की भाबिथिली स्वामी स्त्री को भितरे किछि मन फटाफटी हेइछि बळे सुधुरी जीवनी झीटा मुह को आउ चाही होनी महाराज सुखी कला काठ पड़ी गलानी हसी दउथिले पेट पूरी जाउथिला से हस लिभि गलानी निश्चय किछि गोटे हेइथिबो ललिता 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 जन्म हबाटू आज पर्यंत तोर सबु अली अदली तो मु पूर्ण करी आछि मां आ आज एमिति कोन घटी गला जे तू 4 दिन हेलानी अन्न जल स्पर्श करबा छाडी देइछु तो संगरे विद्यापति भी उपवास करिसेंती विद्यापति कहती मां सी सकाळ उठी बाहर को कोडे जाइछंती तांको मन आउ एठी नहीं बाबा आउ कोठी अछि प्रभु नीलमाधवंक पाखरे ता माने केते दिन तळे तमको तो कहिथिल ना बाबा कौन कहिथिलु प्रभु नीलमाधवंक दर्शन करिबार तांकर भारी इच्छा हेले तमे तो सेदिन सफा सफा मना करिदेल ये असंभव से दिन कहिथिली आज भी कहूची ये असंभव बाबा तांकर किंतु जी नीलमाधवंक दर्शन न कला पर्यंत से अन्न जल स्पर्श करिवेनी आमर उत्सव जो दिन हैला से दिन से प्रभु नीलमाधवंकर प्रसाद छुई से प्रतिज्ञा करिसेंती तांको दर्शन न कला पर्यंत से अनशन रे रहिबे अरे विद्यापति सिना बाहर लोक हेले तू तो एठी जन्म हेइछु ए सबर राज्य रे समस्ते जानती प्रभु नीलमाधव तांकर इष्ट देवता सत हेले तांको दर्शन करिवार अधिकार तांकर नहीं आज पूजा करबा को जीवाकू देरी तो हेगलानी मां मु पूजा करी फेरी आसे विद्यापति को भल करी बुझेई देबी तांको दर्शन करिबा काहे की असंभव किछि लाभ हबनी बाबा से केबे भी तांको प्रतिज्ञा भांगीबेनी ए केते दिन भितरे मु तांको विषय जा जानि छी से थरे जा ठीक करंती सेथरु पछै आसंतीनी पछै आसंतु कि न आसंतु मु किंतु नीलमाधव को आदेश को उल्लंघन करि परिबिनी ताहले से भी केबे तांको उपास भांगीबेनी स्वामी जदि अन्न जल स्पर्श न करंती ताहले स्त्री हिसाब रे तांको व्रत रक्षा करिबा कोन मो कर्तव्य नही मु कोन करिबी तू को मां मु जदि जानि थांती से समस्यार समाधान मु करि परि थांती सबठु भलो हबो आमुक आम बाटरे छाड़ी दियो तांकर प्रतिज्ञा जदि अटल थिबो ताहले से निश्चय नीलमाधवक दर्शन पाइबे
ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ କି? ଶୁଭୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମାର୍ଜି ନୁହେଁ। ମଲା ସବର ରାଇ ଯୋଡ଼ା ଚଳଉଛ, ମହାରାଜା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ଓ ମହାରାଜାଟା ତାହେଲେ ତୋ ମୁହଁରେ ମାହାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତୁ କିଏ କହିଲୁ? ମତେ ଚିହ୍ନିନ? ମତେ ପୁରା ନୀତି ଦେଖୁଛ, ହେଲେ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ହଉଛ। ହଁ ତମେ ହେଲ ରଜା ଲୋକ, କେତେ ପ୍ରଜା ପାଟକୁ ଦେଖୁଛ, କାହା ମୁହଁ ଏବେ ମନେ ରଖିବ? ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ପଛରୁ ଡାକିଦେଲି ବୋଲି ଅବିଗୁଣ ପାଇଲ କି? ଜାଣିଲ ନା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସମାନ, ପ୍ରଜା ରାଜା ପିଲା ବୁଢା ସମସ୍ତେ। ଛାଡ ସେ କଥା, ପଛରୁ କାହିଁ ଡାକିଲୁ କହିଲୁ? କଥା କଣ କି? ତମେ ସିନା ଦେଖିକି ଦେଖିପାରନି, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନୀତି ଦେଖେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉ, ଗଲାବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ହସ ହସ ମୁହଁ, ମୁହଁରୁ ତେଜ ବାହାରୁଥାଏ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି? କଣ ହେଇଛି କି? ଆରେ ତୁ ତ ପିଲା ଲୋକ, ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ? ମହାଜେ ପିଲା ଲୋକ ବୋଲି ଅଣଦେଖା କରିବନି। ଏଇ ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଘଣ୍ଟି କଥା କହିଦିଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ମତେ ଥରେ କହିକି ଦେଖ। ହଁ, ଜୟୀ ମୋର ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। 4 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଉପାସ ରହିଛି ବୋଲି ଝିଅଟା ବି ମୋର ଉପାସ ରହିଛି। ଏଣେ ଏଣେ ମୋ ଠାକୁର ମତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଛଡା କେହି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ମଲା ଯା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା? ଏଇଥିରେ ଧନ୍ଦି ହଉଛ? ଯିଏ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ସିଏ କଣ ଫେରେଇ ନବନି? ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ସିଧା କଥା, ତମ ଠାକୁର ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କର, ଆଉ କହିବ ଠାକୁରେ ଝିଅ ଯାଇ ମୋର ଅନୁଜଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ଜୟ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଅନୁମତି ନ ଦିଅ ତାହେଲେ ଉପାସରେ ରହି ଜୀବନ ହରେଇବେ। ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାରେ ପାପ ଲାଗିବ। ଏମିତି ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇ ଗୁହାରି କଲେ ପଥର ତ କରିବ, ଇଏ ତ ସହଜେ ଠାକୁର। ଆରେ ବାଳକ, ତୁ ଖାଣ୍ଟି କଥା ଗୋଟେ କହିଛୁ। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ମୋ ମନ ଭିତରୁ ଉଙ୍କି ମାରି ନଥିଲା। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବି। ପିଲା ଲୋକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପରା, କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ବତେଇ ଦେଲି। ହଉ ହଉ ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ନାରଦ, ତୁମର ଏ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହସର ଅର୍ଥ କଣ? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ମୋ ପାଖରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଜାଣିପାରୁଛି ଏ ପୃଥିବୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। জগতর নাথ জগন্নাথ, বিন্দু ঠারু সিন্ধু তুমে সর্বব্যাপ্ত। আপনা ইচ্ছারে অধা গঢ়া হই বসিଅଛ হে নীলাদ্রি গোসাই, ভাবরে প্রকট